হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনারা দেখতে পাবেন মান্দারগিরি হিল ভ্রমণের পার্ট 4। আজকের ভিডিওতে নিয়েছি ট্রেন রাস্তার দুই পাশের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कुछ रील के लिए, कुछ कंटेंट के लिए। नमकी गुंडा, नमकी गुंडा, नमकी गुंडा। ऐसा मत करो, रिक्शे होता है। हाँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रिक्शे होता है। ऐसा मत करो। अपार्टमेंट बनाए बोलते हैं कि वो बोल आपसे कि वो बोल जाए इंडस्ट्री हो इंडस्ट्री मानो लोग से जंतु सब घास करते हैं इन्हें पर सब जगह घास लगा है जो इंडस्ट्री में रोड से घास तक होता है जो से तो मजा सीनरी फोटो जाओ केरला नागाल एकदम पूरा একটা পাহাড় আছে সামনে केरला कैसे ना किसले में पर साउथ इंडिया जगह लोग पाइছেন सब से ट्रेन तो नॉन रोड लोग से ढुको जाना की मजा मजा থাকে বাস এই যে থাকে যে খালি পাতা বেশি ভালো লাগে কেরালার রোডটা বেশি ভালো লাগে দুই সাইড দিয়ে গেলে টায়ারগুলোর বাগান পুরো মজা লাগে ব্রিজ বানাই দিয়েছেন যে কি এর মেট্রো লাইন নেই না ওভারব্রিজ আমরা যে জায়গায় যাবো ঘুরবার সেই জায়গার যেটা স্টেশন সেই স্টেশনে পাইলাম। তো এখান থেকে শুনতেছি 5 কিলোমিটার, হয়তো আমি গুগল ম্যাপে দেখি নাই কত কিলোমিটার, ওরা কইতেছে 5 কিলোমিটার। তো 5 কিলোমিটার হলে কিবা কিবি করে যাওয়া লাগবো। তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিও নেক্সট পার্টে দেখবার পাবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ।